بقلوب تشخص في فرح حمدا تكبيرا ودعاء. يا رب لك الكون ينادي، وفق من جاءك يسعى، وفق من جاءك يسعى، وفق من جاءك يسعى. بقلوب تشخص في فرح حمدا تكبيرا ودعاء. يا رب لك الكون ينادي، وفق من جاءك يسعى، وفق من جاءك يسعى، وفق من جاءك يسعى. بقلوب تشخص في فرح حمدا تكبيرا ودعاء. يا رب لك الكون ينادي، وفق من جاءك يسعى، وفق من جاءك يسعى، وفق من جاءك يسعى. بقلوب تشخص في فرح حمدا تكبيرا ودعاء. يا رب لك الكون ينادي، وفق من جاءك يسعى، وفق من جاءك يسعى، وفق من جاءك يسعى. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. तूने हमें आज सारे का सारा दिन रोजा रखने की तौफीक अता फरमाई। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें सारा दिन कुरान हदीस की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाई। या अल्लाह जितने भी मुसलमान बहन भाई जहां कहीं भी बीमार हैं, परेशान हाल हैं, तमाम मुसलमानों को तमाम छोटी बड़ी बीमारियों परेशानियों से निजात अता फरमा। या अल्लाह जितने भी मुसलमान बहन भाई इसमें के सब की कब्रों को मुनव्वर फरमा, उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। بقلوب تشخص في فرح حمدا تكبيرا ودعاء.